Kay naa may nag-request ani, awang imong pagbuot may matuman dinhi sa yuta maingon sa langit. Dili ni typical nga kalanon sa matag adlaw pero ihatag gyud nako nimo karong adlaw. Unsa naman eh. Bitaw na ako kinudkod nga kasaba din hino pinug-an na siya gikuha na og juice ba. Mga 5 siguro ning ka-cups tanan. Then nag-add ako og 1 cup nga sugar ug usa ka pack aning gata. I-mix ra na nato og tarong tanan hangtod nga mag-incorporate ang tanan nato nga ingredients. Then pagkahuman atuan ni siyang i-divide into 3 portion ba? Kay magbutang man tani og food coloring. O, ikaw na magbuto kung saan color ang imong ibutang, no? Kay gwapa man pugod siya tan-awon god og naa pud siya color. Pero kung dili ka ganahan magbutang og coloring, ang okay ra man pud god. Ayon lingin-lingin no, ni gamit ra ko diha og measuring spoon. Then ibutang nato ni siya sa steamer, i-steam ra nato ni og mga 10 to 15 minutes. Then mag-prepare ta sa coating ani. Kinagod nga lubi plus toasted nga lunga. Mag-add po ta og gamay nga sugar. Then i-mix ra na sila. Pagkaluto atong mga cassava balls, ato ra na siyang ibutang din ha. Coatingan lang nato na sila og pag-ayo diha. Then ready na ni sila para tuhugon. Aw, pwede ra pod og dili na god. Og ingon ana na kasayon. Naa na tay merienda nga gwapa og perting lamia. Urot man gyud dayon, dili maugmaan oy. O basi na po'y mag-request ani ninyo ha. Sulay pod ni nga luto sa inyohang cassava.